سونے کندے حاضر نے بہنا تھوڑا کم غار تک لے جانا میرا کم ہے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی میں تو یا کھیں آئے 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 جملے دی نزاکت نو سمجھو ابو بکر جی میں اونچی بولو جی میں ابو بکر جی میں تو یا کھیں ابو بکر جی میں تو یا کھیں اگر میں خطابت دے رنگ دے اندر جملے نو میں ڈھال کے پیش کراں بالکل میں کہن دا حق رکھنا وا ابو بکر جی میں تو یا کھیں یعنی ابو بکر جی میں تیری مرضی او میں میری مرضی ابو بکر جی میں تیری مرضی او میں میری مرضی اگر میں مزید نکھار کے جملہ بنا کے پیش کراں تے کہہ سکنا ماں ابو بکر جی میں تیری رضائے او میں میری بھی رضائے تے جی میں مصطفیٰ دی رضائے او میں خدا دی رضائے ابو بکر جی میں تو آنکھیں ابو بکر جی میں تیری مرضی جی میں تیری رضا ہن میرے نبی ابو بکر دے کندیاں تے بیٹھ گئے نبی پاک جدوں ابو بکر دے کندیاں تے بیٹھے نا ابو بکر دا سینہ ہے نبی پاک دا ایک قدم سینے دے ایک پاسے تے دوسرا قدم دوسرے پاسے تے ابو بکر صدیق نے نا سبحان اللہ ہوڑی آکھو کدھر پولیس نہ لہ جائے توانو ایک واری ہاتھ چوک کے اپنی مرضی نہ بولو خواہ سبحان اللہ اینج بولو کھڑک کے گج کے بولو سبحان اللہ جناب ابو بکر صدیق نے اینج کر کے میرے نبی دے قدم چمے آندے نے تیری میرا جی کے تو لاہ قلم تک پانچا تیری میرا جی کے تو لاہ قلم تک پانچا اور میری میرا جی کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری میرا جی کے میں میری میرا جی کے میں میری میرا میرا جی کے میں میری میرا جی کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری میرا جی کے میں میری میری میرا کے میں تیرے قدم تک پہنچا میرے نبی ابو بکر صدیق دے کندیاں تے بیٹھ گئے اور ابو بکر صدیق دے ہتھاں دے اندر میرے نبی دے قدم آئے تے نبی دے ہتھاں دے اندر انجی کر کے صدیق دی دستار آئی میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آج وعدہ کر لینے میرے قدمانوں تو پھڑ لیے ابو بکر تیری دستار میں پھڑ لیے
ابو بکر تیری دستار میرے ہتھاں دے اندر ہے، تیری عزت میرے ہتھاں دے اندر۔ ابو بکر جیڑا تیرا ہوے گا او ہوئی اللہ دے رسول دا بھی ہوے گا۔ سبحان اللہ۔ دو ہستیاں دا میں تذکرہ کر چکے ہیں، ہون نتیجہ پڑھن لگا۔ اہل سنت والجماعت اندھے بھی نہیں تے کانے بھی نہیں، جنہاں کو کانیاں نال ہے روڑا او تے ہولی بولو، تے جڑے کانے دے ہو نا مخالف ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی سنی اننے بھی نہیں تے کانے بھی، بولو بولو اسی اندھے بھی نہیں تے کانے بھی نہیں۔ اللہ نے سانو دو اکھاں تا کیتیاں نے، کئی لوگ گانو ایسے ملن گے جڑے آکھن گے اونا دی بڑی شان جنہاں نو نبی نے کندھیاں دے چکیا، کئی لوگ ایسے ملن گے جڑے اے عقیدہ بیان کرن گے او دی بڑی شان ہے جنہوں نبی جڑا نبی نو کندھیاں دے چکے او دی بڑی شان ہے۔ سنی دا عقیدہ کی ہے پورے اصحاب دی مضبوطی دے نال ڈنکے دی چوڑ دی اتے سادات دے وچ بیٹھ کے، سادات دے گھرانے وچ بے کے، علماء دے قدمانو چم کے اہل سنت عقیدہ دی ترجمانی بھی پیا کرنا، پاسبانی بھی پیا کرنا۔ سنی دا عقیدہ اے وے ساڈا نبی جنوں چاہے جتھے چاہے جیویں چاہے، بولو بولو سبحان اللہ۔ نبی جنوں چاہے، توجہ میرے ال، نبی جنوں چاہے جتھے چاہے جیویں چاہے جدوں چاہے شان عطا کرے، جنوں چاہے جتھے چاہے جدوں چاہے جیویں مرضی شان عطا کرے۔ اے میرے نبی دی تقسیم ہے، میرے نبی دی عطا ہے۔ میرا نبی چاہے صدیق نو آدھے کندیاں دوتے بیٹھ کے شان عطا کرے، میرا نبی چاہے حسین نو اپنے کندیاں تے بٹھا کے شان عطا کرے۔ یا رسول اللہ لبیک، وہ ہاتھ جڑے نبی دی عظمت واسطے اچھی ہون اللہ انہاں دی عظمت اچھی کر دیتا ہے۔ ہاتھ چاہ تے بول لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک نہیں کر سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بابا فرید دے قدمہ چوں آیا ترنوٹ والیو جا کے دساں کشمیر دیوان نبی دا نوکر نبی دا نام دا کنی آوازاں قربان کر دینے۔ ہاتھ دو میں چاہ کے بول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت رسول اللہ، ناج کے آئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ سنی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جا دو دنیا سے سارے مسلمان ختم کر دو، پھر یہ نعرہ نہیں لگے گا۔ ایک بھی مسلمان زندہ ہے تو یہی نعرہ لگے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह किसे किसे मारोगे किसे किसे रोकोगे किसे किसे फांसी चढ़ाओगे किसे जेलों में बंद करोगे कितने 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 हर दीवाना बोलेगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद अल्लामा साहब हम जो कहते हैं ये जुबान काट दो जिस्मो जान काट दो जिक्र नबी से रुकेंगे नहीं चाहे हमें जला दो फांसी चढ़ा दो टुकड़े टुकड़े कर दो हमारे खून का हर कतरा बोलेगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल मैं जज्बाती होकर ये बात नहीं कर रहा जज्बातियत के रंग में नहीं बात कर रहा खिताबत के रंग में नहीं बात कर रहा नकाबत के रंग में नहीं बात कर रहा मेरा ईमान कहता है कब्र में भी मैं ये नारा लगाऊंगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सादात का दामन पकड़ के सिर्फ कब्र में नहीं कल हशर के मैदान में सुनियो सुन लो हमारा यही नारा होगा पता चलेगा कयामत के मैदान में ये दीवाने कहां से आ गए दोनों हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह इंसान मर जाते हैं आवाजें खत्म हो जाती हैं किताबत खत्म हो जाती है तशनीफें खत्म हो जाती हैं लेकिन जज्बे कभी खत्म नहीं होते कभी खत्म नहीं होते जज्बा ना कोई मिटा सका है ना मिटा सकेगा बड़े बड़े बदमाश आए बड़े बड़े हलाकू खान आए बड़े बड़े लोगों को जिंदा जमीन में काटने वाले आए लेकिन रब्बे काबा की कसम यजीद भी मिट गया यजीदियत जहां जहां सर उठाएगी मिट जाएगी नबी के गुलामों की ये कौम यही नारा लगाएगी तरनोट वाली अवाम हाथ उठाएगी ते सदा लाएगी लब्बैक 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 या लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद सुन लो मदनी साउंड से ये आवाज जहां जहां जा रही है जमीन का ये टुकड़ा तुम सब पे गवाह हो रहा है कल कयामत में जब जमीन बोल के खबरें देगी जब कहेगी मालिक किसने मुझ पे ये जुल्म किया मालिक किसने मुझ पे झूठ बोला मालिक किसने बेरहमी की मालिक किसने हक गसब किया ये सारी गवाहियां आएगी तो नोट वालों 6 सितंबर की रात जा रही है ये गवाही भी आगी मौला ये जैसे कैसे थे तेरे महबूब के नाम पे जान लुटाने वाले थे हाथ उठा के बोल ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तशरीफ रखें सारे आवाज भेजो